Selamat malam ngagai semua bala kita te seruran bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 3 16 hari bulan 7 2025 bergulang aku Bumawian kita ngapun ke berita Aiban ngau berita tu. Sarawak nyadi palan beranak ke pukul ti strategik ngagai company antarabangsa. Tu uliah dipendari pengawak ngagak loji dagang kunci antara company Jepun ngau Korea Selatan ti mungkur kos beranak ke pukul buliah 2 bilion ringgit. Projek tu terus ngeletak ke Malaysia bakar dunia bak fasiliti ngasilkan polysilicon grade semiconductor ngau bahan tinggi penulin. The groundbreaking ceremony is a strong testimony of confidence in our state stability, infrastructure and long-term vision. It further affirms Sarawak's position as a trusted and strategic destination for a sustainable high-tech investment in the region. This new plan, I understand, will produce semiconductor-grade polysilicon, a high-purity material critical to the global supply of semiconductors. Premier Mansud Kerja Kutuk bak pengerami nasir tanah ke projek OCI Tokuyama Semiconductor Materials Sdn Bhd OTSM Plan. Lujinya digagak bak kandang dua kengembuan pembesai 13.7 hektar di Perambu dekat beroperasi bak tahun 2029 ngau kapasiti pemansut 8,000 tan metrik ungkup eksport ngagai market antarabangsa. Udah tembuk ilak projeknya dekatnya di ke Sarawak Siti Ari Palan ke Tebilang bak dunia ungkup teknologi ngeluarkan semikonduktor berprestasi tinggi serta ngayan ke pengawak Malaysia tik berguna nyadi pemekal semikonduktor bak peringkat global. Kelimparinya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng sekali lagi nyemetak madah ke Sarawak dekat beri fokus ngagai energi gadung serta mansi energi fusion kena dudiarila. I am talking about fusion energy, where it is based on hydrogen, and the hydrogen molecule react and produce friendly energy better than nuclear, perhaps. Premier madah ke Sarawak ngembuan mayuh pemisi cukup kena ngadakan renewable energy tik meruan lagi ari energi nuklear. Dulu agi harinya, maya berjadi ke International Energy Week IEW 2025 di Palan Convention Borneo Kuching BCCK kemari. Premier nyemetak madah kendak berpanggai ngau energi nuklear tang dekat guna energi tik selamat ngau meruan lagi. Diatuk sikuk pakar teknologi Benung Mantuk Sarawak mansiak potensi energi fusion. Sempekat pemerhati MOU antara Palan Pelajar ngau Pelajar Tumu Nembiak Miat Sarawak sedidik ngau Gerempung Orang Bengal Sarawak SDD nyadi singkang pemungkal bak pengawal negap ke pelajar inklusif bahasa isyarat bak Nembiak Miat. Menteri Orang Indo Nembiak Miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah terjadi saksi MOU-nya madah ke kerjasama tu sitik singkang strategik dikenang ngerembai ke akses pelajar ti inklusif ngagai semua raban Nembiak nyengkau Nembiak bak renggat prasekolah. Kerjasama tu ukai seminak ke tanda ajak tang ia muka jalai ngagai pengawak berjalai ke program bakal latih bahasa isyarat ngagai pengajar serta ngawal pelajar tumu Nembiak Miat ngambil mereti ke budaya orang Bengal. Datuk Seri Fatimah madah ke 98.4% pengajar sedidik udah mujur nembuk ke kurs asas bahasa isyarat Malaysia. Kok ia pelajar inklusif ukai seminak muka pintu ngagai nembiak tik berguna ke bantuk khas. Tang megak nampak pemerhati bak nembiak normal senentang mayuh macam bangsa serta berbahasa ke bidar pangan diri. Ia ngarap ke mayuh hagi orang yang kaum pengaji ngau paindai belajar bahasa isyarat dikena ngerembai ke pemerhati ngagai raban orang Bengal. Bahasa isyarat ukai seminak utai ke diguna raban orang Bengal aja tang patut dikuasa mensia mayuh nyengkau pengaji ngau pengguna servis. Menteri Orang Indo Nembiak Miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah bahasa isyaratnya siti ari alternatif ke uliah dikena dalam penghidup ni tiang hari.
Guna yang boleh dikena berandau ngau orang autism, pesakit stroke ngau orang tuai ke ndak boleh berjaku. Tegalnya ia ngarap ke mayu hagi orang belajar bahasa isyarat dikena ngemudah ke berandau bendur gawak, kelebih hagi ngau pengerja pengawak ke bisik penanggul ninga. Ia maksud ke Jakarta buat pengawak nyayin sempekat pemerhati MOU antara palan pelajar ngau pelajar tumu nembiak miat Sarawak sedidik ngau Gerempung Ura Bengal Sarawak SSD di Kuching Sari Tok tadi. Ia megak merik perambu ngambil berjalai ke program pemerhati mensia mayuah ngau latih bahasa isyarat dikerembai ke ngagai apa indai ngau mensia mayuah berenggat-renggat nengah kerjasama SSD ngau sedidik. Ia megak ngelalu ke komuniti ngau masuk program Hand and Sign Day di dekat diatur bak Gerempung Gereja Sarawak kena 26 hari bulan 10 tu elok. Majlis Perbandaran Sibu benuang cakang ngadu ke Jalai Wong Sun Kai dikenang orang ke penyekut ke lebih bagi maya orang nurun ngau pulai gawak bak jalannya. Sapi Menteri Pengerai Mensi Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Minti. Jalai alunnya nyadi batang Jalai Peranak Sibu Kuang Kuit nurung gawak. This project will take 4 months. Yeah, less than 4 months, I believe, because looking at the progress of the work, it was working. It is moving quite smoothly and satisfactorily, quite to our satisfaction. And we are also looking at Jalan Deshen, turning right lane. See, I'll talk to JKR to propose JKR to do the same thing, to lengthen to add on another turn right lane from Jalan Deshen also. So it complement Jalan Wong Sun Kai. Projek tu mungkur pengawak ngagak sitik lorong tambah bilok ngagai kanan tik panjang 400 meter nuju ngagai Jalai Deshen. Projek tu uliah ngemandak kagik baris perengkau pengangkut bak lampu trafik Jalai Wong Sun Kai lalu harinya uliah ngurang ke penyekut bak kandang nurnya. Datuk Michael Madah munyinya pengudah ngabas palan projek tu. Berbanggonya, Chairman Majlis Perbandaran Sibu SMC, Clarence Ting Madah, projek kebungkus RM900,000 sebagai hari komitmen SMC tidak ngetu mutar ke isu penyekut Jalai Alun di negeri Sibu. So they will be raising the road slightly, and then this will, at least improve the traffic here. So this is what we hope to do. 37 buah premis sudah diperesan dengan Ops Kesan 4.0 Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN di Sarawak berengkah hari 1 ngagem 14 hari bulan 7 tu tadi. Direktur yang Matthew Dominic Barin madah ke operasinya diperjalai ke bak 176 unit nyimpan stok SKU. Operasinya megak diperjalai ke di Serata Menua dikena nentu ke barang dijual ngau rega tik patut serta orang dagang nak bambil uliah hari pengawak berjalai ke cukai jual ngau servis SST. Mensia Mayuh megak dipinta download aplikasi Price Catcher dikena ngemudah ke pengawak berhati ke rega sebedau berbeli ke barang. Price Catcher ni mempermudahkan pengguna untuk menyemak dulu harga barangan, lokasinya di mana yang lebih murah dan kita buat perbandingan dahulu sebelum kita berbelanja. Ia madah munyinya pengudah berjalai ke Pansiak bersebuah supermarket di Kuching. Fokus penemuannya dikena matau pejalai rega barang ke diguna diatuk di ngawal SST kelimpah hari nyidik cukai jual ngau charge servis ke diletak. Enti semak ditemu ngelanggar atur, premisnya tahu dihukum hari baruh Seksyen 14 Bracket 1 Akta Kawalan Harga ngau Anti Pencatutan 2011. Penyalah siku-siku hukum mata duit ndak ngelui hari RM100,000, tak ke hukum jail ndak ngelui hari 3 tahun. Lalu company dekat dukum antara RM500,000 ngagai RM1,000,000. Ngenang kes bukai bak sebuah premis dagang di Sibu, kes dipansir hari baruh Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Kertas pansir dibuka, pengudah nerima sebenar hari Mensia Mayuh tingumbai bisik nikit rega barang bak premisnya. International Energy Week IEW 2025 ke diaturnya mandang ke Julati Sarawak ukais minat dekat nyadi penyerta bak pengawak ngalih ngagai kuasa tak nyadi pengerandang ungkup kandang benua adab gitu. Chairman pengatur IEW 2025 Tan Sri Abdul Rahmat Madah untuk penyungkap peluang kerjasama masuk teknologi baru ngamerti ke polisi bekal ngau kuasa.
Ia madah IEW edisi ke-6 tu dipasuk menua Asia Pasifik tik numpu ngagai dialog antarabangsa nuju ngagai kuasa tik meruan, likun serta inklusif dudiarila. Kelimpah harinya pengawat tu megak numpu ngagai transformasi Sarawak tidak nyadi kuasa bersih bak pengawak yang nyadi bateri ASEAN. Dia tu Sarawak ngeluar kelebih 70% kuasa hasil tau di Kenak Baru serta ngembuan fasiliti hidrogen ungkup komersial tik keterubah di Malaysia. Tan Sri Abdul Rahman Rahmat mansud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke IEW 2025 ke diatur bak BCCK Kuching kemari. Awam tu diatur belabuh hari kemari nyentuk ke Pegila serta dipasuk 6,500 ikut orang hari 25 buah menua. Lebih 400 buah company bisik ngau bagi lalu 200 reruai pameran ngau potensi penyampau transaksi dagang manggai $2.5 juta Amerika bas pemanjai 3 hari awamnya diatur. IEW 2025 udah dipenyadika Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Raban Penjaga Pengelikun Orang Periman APM Pelilia Kuching bising ngatur latih bergulai ngau APM Lunduk Sematan di Teluk Melano berdau lama kudah ngau tuju kena ngangkat kaki penglandiak bak pengawak nyelamat. APM Kuching bak penerang yang madah ke latih tu dipasuk 85 ikut orang. Latih tu nyengkawam cara ngatur bot lungkup, scuba atau ke nyelam ngau snorkeling. Sama bisi datai maya latih tu ianya pegawai APM Pelilih Kuching, Meja Pertahanan Awam Wan Khairul Zakwan Wan Tajudin serta pegawai APM Pelilih Lunduk Sematan, Lieutenant Pertahanan Awam Rabwan Zulkifli. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai kelemai itu. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Jadi ngotok aku Bumawian madah Kediri. Mupuk dulu.